बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशकूर हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जावेद चौधरी साहब के कालम के दूसरे हिस्से को आपके सामने पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो उन्होंने आज लिखा है। नाज़रीन, हमने जावेद चौधरी साहब के कालम के पहले हिस्से को अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचा चुके हैं, जिसमें रेहाम खान की तलाक, बुशरा बीबी के साथ कैसे मुलाकात हुई और बात शादी तक कैसे पहुँच गई, हक़ मेहर में किस चीज़ का डिमांड किया गया और फिर इमरान खान के करीबी जो दोस्त थे, वो कैसे इमरान खान से दूर हुए थे। उस हवाले से मुकम्मल तफ़सीलात आप तक पहुँचा चुके हैं। लेकिन आज के कालम में हम बात करेंगे, यूँ तो कालम बहुत बड़ा कालम है, लेकिन पूरे कालम को पढ़ना मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं कालम के उस हिस्से को आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, जिसमें इमरान खान के प्ले बॉय होने के हवाले से जो बात हो रही है और फिर इमरान खान के लिए इस्लामाबाद में नाइट पार्टियों का एहतमाम कौन कर रहा था और उसके अलावा इमरान खान इक़्तिदार में कैसे पहुँच गए, एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के लिए कैसे राह हमवार की, एस्टेब्लिशमेंट कैसे एक्टिव थी इमरान खान को जितवाने के लिए, बिलख़ुसूस जनरल बाजवा का किरदार क्या था और उसके अलावा मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी कैसे करवाई गई और उसके अलावा मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार करने के लिए और बिलख़ुसूस नवाज़ शरीफ की तकरीरों से इमरान खान कितने ज़्यादा खौफ़ज़दा थे, उसकी मुकम्मल तफ़सीलात आज के इस कालम के ज़रिए आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं अभी स्क्रीन में कालम के उस हिस्से को पढ़ता हूँ और बिलख़ुसूस जो एक के मीडिया टाइकून के साथ इमरान खान की जो लड़ाई थी, वो बात सुलह हो गई, फिर क्या कुछ हुआ, कैसे गिरफ़्तारी उसकी हुई, उसकी भी तफ़सीलात हैं। तो मैं कालम के उस हिस्से को पढ़ लेता हूँ। आप लोगों ने पूरे प्रोग्राम को लाज़मी सुनना है। चलें, मैं अभी रीड कर लेता हूँ, आप लोगों ने गौर से सुनना है। नाज़रीन, इस कालम के इस हिस्से में कहता है जावेद चौधरी साहब की मैंने उनसे पूछा, यानी ओन चौधरी से, यानी गुफ्तगू हो रही है जावेद चौधरी साहब और ओन चौधरी के बीच में, जो कालम के ज़रिए उन्होंने पहुँचाया है जावेद चौधरी साहब ने। अच्छा, जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि क्या एक मीडिया टाइकून से इमरान खान की मुलाकात आपने अरेंज करवाई थी? ये बोले, जी हाँ, मैंने भी उसमें किरदार अदा किया था। इमरान खान 2014 के धरने के दौरान उनसे नाराज़ हो गए थे। इलेक्शन जीतने के बाद ये खान से सुलह करना चाह रहे थे। हम लोग के हुकूमत में आने से पहले उम्रे पर सऊदी अरब गए थे। बुशरा बीबी, जुल्फ़ी बुखारी, अलीम खान और उनकी बेगम भी हमारे साथ थी। मैंने हुदूद हरम में उनकी और इमरान खान की मुलाकात करवाई, मीडिया टाइकून की। दोनों ने गिले शिकवे किए, अपने दिल साफ करके इमरान खान ने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया, इन्हें गले भी लगाया। लेकिन फिर इमरान खान ने उसी को गिरफ्तार कर दिया और उठाकर जेल में फेंक दिया। मैं ये खबर सुनकर हैरान रह गया। ये कह रहा है ओन चौधरी, क्योंकि इमरान खान ने हुदूद हरम में बैठकर ये ऐलान किया था कि मेरे दिल में आपके खिलाफ कोई शिकवा मौजूद नहीं और हम आज से दोनों भाई भाई हैं। मैंने पूछा कि क्या इस गिरफ्तारी में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार था? ये हंसकर बोले, मैं खुद उस वक़्त ज़ेर अताब था ज़ेर अताब था, लिहाजा मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। ताहम यह हकीकत है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उसको हिरासत के दौरान रियायत दी थी और उन पर भी इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से शिकवा किया था। मैंने पूछा, ये गिरफ्तारी किसके मशवरे पर हुई थी? ये बोले, मेरी इतलात के मुताबिक ये गिरफ्तारी भी बुशरा बीबी की हिदायत या ख्वाब पर हुई थी। ये बीबी से मुतल्लिक़ खबरें नशर करते थे, लिहाजा इन्हें सज़ा मिली। मैंने उनसे पूछा कि आपने इमरान खान की उस्मान बुज़दार की हरकतों और करप्शन के बारे में इत्तला क्यों नहीं दी थी? ये बोले, मैं पूरी रिपोर्ट लेकर इमरान खान के पास गया था, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद मुझे इमरान खान ने वज़ीर आला के स्पेशल कोऑर्डिनेटर की पोजीशन से हटाया गया और यूँ मैं और अलीम खान दोनों फारिग हो गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सच है कि 13 जुलाई 2018 को जनाब मियाँ नवाज शरीफ मरियम नवाज़ के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे, तो इन्हें आपने गिरफ्तार कराया था? ओन चौधरी ये सवाल सुनकर खामोश हो गए। मैंने दोबारा पूछा। ये बोले, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। मैंने तीसरी मर्तबा ज़ोर देकर पूछा तो उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में बोले, हाँ, ये दुरुस्त है कि मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को मेरे कहने पर लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। मैंने पूछा, क्यों? ये बोले, 25 जुलाई 2018 को जनरल इलेक्शन थे। बेगम कुलसुम नवाज़ भी अलील थी और मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के खिलाफ 6 जुलाई को अदालती फैसला भी आ चुका था, लिहाजा हमारा
ایک خیال تھا کہ نواز شریف الیکشن سے پہلے واپس نہیں آئیں گے، لیکن نواز شریف نے 13 جولائی کو وطن واپسی کا اعلان کیا۔ عمران خان گھبرا گئے۔ انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ نواز شریف واپس آ گیا تو ہم یہ الیکشن ہار جائیں گے۔ تم انہیں کہو یہ اسے روکیں یا پھر دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر لیں۔ الیکشن سے پہلے نواز شریف کی کوئی تقریر نہیں جانی چاہیے۔ میں نے عمران خان کا یہ پیغام آگے پہنچایا۔ مجھے جواب ملا، آپ لوگ صرف الیکشن کمپین پر توجہ دیں، نواز شریف کی فکر نہ کریں۔ اور یوں 13 جولائی 2018 کو نواز شریف اور مریم بی بی کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا، اور میں نے پوچھا آپ نے نواز شریف کی گرفتاری کی درخواست کس سے کی تھی؟ اون چودھری دوبارہ خاموش ہو گئے۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، آہستہ بولے، ہم کس سے بات کر سکتے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے زور دے کر پوچھا، کیا آپ نے جنرل فیض حمید سے کہا تھا؟ یہ ہنس کر بولے، جنرل فیض حمید اس وقت اس پوزیشن پر نہیں تھے۔ میں نے پوچھا، آپ نے پھر کس سے کہا تھا؟ یہ آہستہ آواز میں بولے، میں نے جنرل باجوہ سے درخواست کی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے یہ درخواست ان سے براہ راست کی تھی؟ اون چودھری نے فوراً جواب دیا، جاوید صاحب میں اس ایشو پر مزید ایک لفظ نہیں بولوں گا۔ میں نے ہنس کر کہا، اوکے، کوئی بات نہیں، میں اس تفصیل سے پوری طرح واقف ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا عمران خان کا جنرل باجوہ سے 2017 میں پہلا رابطہ ہوا تھا؟ یہ بولے، جی ہاں، یہ درست ہے، ہم 2017 کے شروع میں پہلی بار جنرل باجوہ سے ملے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا لیفٹیننٹ جنرل نے یہ رابطہ کرایا تھا؟ یہ دیر تک میری طرف دیکھتے رہے اور پھر مسکرا کر بولے، میرا خیال ہے کہ مرشد آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ نام صرف 4 لوگوں کو پتا تھا۔ مجھے یقین ہے ان 4 میں سے کسی نے آپ کو ضرور بتایا ہوگا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا لگایا اور پھر جواب دیا، یہ مجھے میرے موکل نے بتایا ہے۔ یہ بھی کھل کر ہنسے اور پھر نہایت سنجیدگی سے جواب دیا کہ میں آپ کو یہ کنفرم نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقاتیں کہاں ہوتی تھی؟ یہ بولے، عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقاتیں جنرل باجوہ کے سسر میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد کے گھر ہوتی تھی، جبکہ دوسرے لیول کی ملاقاتیں اسلام آباد میں علیم خان کے گھر میں ہوتی تھی۔ علیم خان کا گھر ہمارے قبضے میں تھا۔ وہ لوگ ادھر سے وہاں آتے تھے اور ہم ادھر سے وہاں چلے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا، ان ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا ہوتا تھا؟ یہ بولے کہ الیکشن اور کیا، ہم ہر صورت الیکشن جیتنا چاہتے تھے اور ہمارے جو مہربان ہمیں ہر صورت الیکشن جتوانا چاہتے تھے، چنانچہ ہم وہاں الیکشن کی اسٹریٹجی بناتے تھے۔ میں نے پوچھا، عمران خان کو پلے بائے کے الزامات لگتے ہیں، یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ سنجیدگی سے بولے کہ میں کبھی ان کی کسی پارٹی میں شریک نہیں ہوا ہوں۔ ہمارا اور ان کے ساتھ احترام کا رشتہ تھا۔ یہ کام اگر ہوتا بھی تھا تو وہ وکی کے گھر میں ہوتا تھا۔ وہ بیچارہ فوت ہو چکا ہے۔ وہ موبائل زون کمپنی کا مالک تھا اور خان صاحب کا پرانا دوست تھا۔ ہم خان صاحب کو اس کے گھر میں چھوڑ کر واپس آتے تھے۔ وہاں اس کے بعد کیا ہوتا تھا، اللہ اور عمران خان کا معاملہ ہے۔ یہ پوری وہ گفتگو تھی جو جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم کے ذریعے آج ہم تک پہنچائی ہے، اور ہم نے کوشش کی آپ تک پہنچانے کی۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ لوگوں کو ضرور پسند ہوگا۔ اگر ہمارا پروگرام اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے، تاکہ اس طرح کے مزید اپڈیٹس ہم آپ تک بر وقت پہنچا سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔